नमस्कार मैं राजेंद्र चौधरी आपण मानक पुनर्बार स्वागत करुच्ची एक अत्यंत शिक्षणीय वीडियो माध्यम जोठी आपण मानक सदासर्वदा मु कही आसी ए दुनिया रे बंचिबा पई हेले अत्यंत कठिन परिस्थिति को सामना करने को पड़े। जदि आपण खुशी को खोजिबा को चेष्टा करुछंती ताहाले हारी जिबे, किंतु सबुथिरे जदि संतुष्टिर सहित आपण जीवन को आगको नेउछंती ताहाले आपनको खुशी निश्चित मिलिବ। खुशी को खोजिबा को प्रयास करुथिबा व्यक्ति सदा सर्वदा हारी जाती। खुशी सहित बंचिबा, प्रत्येक परिस्थिति सहित खाप खुआई चलिबा एवं प्रत्येक परिस्थिति जेकोसी परिस्थिति आसिले मध्य ताकू भल भावरे निज मन मस्तिष्क भितरे निज बुद्धि बलरे निज ज्ञान बलरे ताकू आपणई नबा एवं सुंदर भावरे टिके हसी दबा। ये होची जीवनर वास्तविक कहानी। समय अनुसार एठी समस्ते परिवर्तन हुंती। आपण भाबुछंती कि आपण को एठी किए सदा सर्वदा भल पाइबो? भल पाइबा पई समस्ते अछंती, किंतु अंतर भितर भल पाइबा पई समस्ते नाहंती। अंतरर सहित आपण को किए केते स्नेह करूची, किए केते भल पाउची ताहा जानिबा होची सबुठारु कठिन व्यापार। तो सबु जिनस को जानिबा बुझिबा संभव नहे। किछि जिनस थाए जानी ही जाए, किछि जिनस थाए जानी मध्य अजणा रही जाए, आउ किछि जिनस जानी मध्य ताकू अजणा रहिबा को पड़े। किछि न कही चुपचाप सहिबा को पड़े। संपर्कर मूल्यबोध को बुझुथिबा लोकटी अत्यंत संपर्क को गुरुत्वपूर्ण बोली भावे, किंतु संपर्क को गुरुत्व देउने थिबा लोकटी सदा सर्वदा आपण माननकु कहे मु तम सांगरे अछि, किंतु सेई लोक सांगरे रहे जे आपण माननकु कहे नाही किंतु ता काम रे करके देखाए। जे आपण माननकु कहिबार आवश्यकता नाही जे मु तम सांगरे अछि, मु तुम साथी रे अच्छी, सब बेले जेते खराब परिस्थिति आसिले मध्य मु तो सांगरे अच्छी, किंतु सेई लोक सेई व्यक्ति सब बेले सांगरे रहंती जे किछि न कहिकी मध्य हठात आपण मानक पाखक पहुँची जाती साहाज्यर हाथ बढ़ेबा पाई। सेई मनुष्य होछि प्रकृत रे निराट सत्य मनुष्यटीए, स्वच्छ मनुष्यटीए, आ अंतरर सहित आपणको भल पाए। आजिर दुनिया एते स्वार्थरे अंध हो जाइछि जे समस्तंको पाई एते स्वार्थपरतार काम करुची जे भाभी भी पारिबेनी प्रकृत रे ए लोकटी मो पाई भल करुची ना खराब करुची। प्रकृतिर नियम अनुसार जेते भी प्रकृति बदली चली, जेते भी साइंस टेक्नोलोजी बदली चली, सेते सेते मनुष्य अनुन्नत होउची। उन्नति आड़ को अग्रसर करबा बदल रे अनुन्नत होउची एवं पछकु पछकु फेरी जाउची। बहुत सुंदर भाव रे संस्कार को और व्यवहार को अन्य मानक प्रति प्रतिफलित करबा एटा हमको शिखैथिले बहुत महान लोक माने, किंतु आजी से जिनस उभै जाउची। नैतिकता सफलता अर्जन करिवार से जो कथा गुड़िक थाए, संस्कारी हबार जो कथा गुड़िक थाए, जोथि पाई आमे संस्कारी हबा दरकार, केमिति संस्कार व्यवहार करबा दरकार, से सब को आज मनुष्य भूली जाइछि। अत्यंत कठिन परिस्थिति रे अत्यंत दुख प्रकाश करुछि एवं खुशी बेले अत्यंत खुशी होछि। तेणु कथारे कहा जाइछि, मु सदा सर्वदा आपण मानकु कहिछि जे केतेबेले भी हारिबे, जेतेबेले आपण माने जमा भी मन दुख करिबेनी, बुंदाए भी लुह खसेइबेनी, आ जितिला बेले मध्य एते विभोर हेबे नाही। खुशी रे एते विभोर हेबे नाही। खुशी रे खुशी ताकू परिप्रकाश करबा पाई अनेक जिनस अछि। आपण माने भाबुथिबे कि खुशी आसीची मु एन्जॉय करिवि, ताले ठीक अछि, किछि असुविधा नाही, आपण माने निश्चित भाव रे एन्जॉय करंतु, किए मना करछि। किंतु दुख जेते बेले आसुछि ते भांगी पड़िबार आवश्यकता कोन अछि? ये तो प्रकृतिर नियम। प्रकृतिर नियम होउछि आपण जाहाकू जेते अधिका गुरुत्वपूर्ण बोली भाबिबे से आपणको ठारू सेतिके सेतिके दूरे जिवो। किए आपणका संगरे रहुची न रहुची आपण जदि परीक्षा करबाकू चाहुचंती ताहाले तांकू टिके मिछ कहि देखंतु आपणकर देह खराब अछि कि नाही। से जदि आपण मानक साथी रे अछि, आपण मानक अंतर सहित भल पाउची,
ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଯିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଦେଖାବା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେ କଦାପି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବନି। ତାର କିଛି ଫରକ ବି ପଡ଼ିବନି ଆପଣ ମରିଯାଆନ୍ତୁ ବା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ। ଏତିକି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି କିଏ ଜଣେ ଭଲ ପାଇବ। କେବେ ବି ମନ ଭିତରେ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆସିଛି ଏମିତି କାମ କରିକି ଯିବି। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି ଏମିତି କାମ କରିକି ଯିବି ଯାହାକି ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ହାତ ପାପୁଲିରେ ରଖି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବି। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। କାହାଠାରୁ କିଛି ଅଧିକା ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଥରେ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଦିନ କାଟିପାରିବେ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବେ। ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ କୁହାଯାଇଛି, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ 60 ବର୍ଷରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ରଖି କ'ଣ ଲାଭ ଯଦି 20 ବର୍ଷରେ ଏନ୍ଜୟ କରିନ। 60 ବର୍ଷରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ରଖି କ'ଣ ଲାଭ ଯଦି 20 ବର୍ଷରେ ଏନ୍ଜୟ କରିନ। ତେଣୁ 20 ବର୍ଷରେ ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଡ଼େଇବେ, ଆପଣ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଉପରେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚାଲିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତା ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ, ହସୁଥାନ୍ତୁ, ଖେଳୁଥାନ୍ତୁ, ବୁଲୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମସ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତନ୍ଦୁରୁସ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।